इधर से फोटो खींचना सामने से आंदोलन फोटो खींचेंगे अरे क्या इधर सब लोग सर एक बार इधर देखिए उधर सर इधर उठाइए फोटो आंदोलन छेड़ दिया दिस इज बाद में सेंड कर दीजिएगा पीछे ये ना हेलो पीछे स्लो तत्पूर्णा होते ओम मिशानि देव বাদিকে এগিয়ে আসতে বলুন তুমি সামনের দিকে ঘোরো चलिए आज हमारे बीच में दो पद्मश्री है। लेट्स सेलिब्रेट नेशनल माइम फेस्टिवल इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन। हिप हॉप हुर्रे, हिप हॉप हुर्रे, हिप हॉप हुर्रे। कट गया
আচ্ছা এনাদের একটু বুঝতে পারো নমস্কার, গুড মর্নিং এভরিবডি। মূকাভিনয় দিয়ে আমাদের আজকের শুভ উদ্বোধন আমরা শুরু করলাম। এর থেকে ভালো সূচনা আমার মনে হয় আজকের দিনের জন্য আর কিছু ছিল না, যার উদ্বোধন ঘটল মূকাভিনয়ের মাধ্যমে। Honorable guests, fellow mimers and my friends, as you all know that today is the most auspicious day in the history of Indian mime, as our institution, Indian Mime Theatre, has opened the door to the vast universe of mime for all aspiring mime artists. We all are thankful to our Guruji, Padma Shri Sri Niranjan Goswami, whose contribution to the history, present and the future of Indian mimers unparalleled. So I'm inviting him, please come to the stage and say something. Thank you, Guruji. We are starting our today's program with Ved Mantra by Chanchal Roy. Please give him a great applause. Asudhu ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya আবিরাবির্ময়েধি হে আলোক পুরুষ আমাদের অসৎ থেকে সতে অন্ধকার থেকে আলোকে মৃত্যু থেকে অমৃত লোকে নিয়ে চলো নিয়ে চলো নিয়ে চলো let us from unreal to the real, let us from darkness to light, let us from death to immortality. Light, light, bring more light. Light, light, bring all light into the world. Let light come unto everyone. Light, light, bring more light. Light, light, bring all light. Light, light, bring more light. Light, light, bring all light. আমরা জ্ঞানের আলো জ্বালাবার জন্য আগে এটা দিয়ে আমরা উদ্বোধন করতে চাই। এই আলোটা জ্বালিয়ে রাখবে আমাদের আগের প্রজন্ম। নিচে कर दो, नहीं तो ये लोग आ नहीं पाए, ऊपर चढ़ नहीं पाए। आप लोग आना, आप लोग आ जाइए। ना नहीं, यहाँ आप लोग इधर आ जाइए, आप आ जाइए, सर आ जाइए। সদানন্দজি, যারাই এখানে বিশিষ্ট আছেন, ডক্টর পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত মহাশয় আছেন আমাদের মধ্যে, শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল, আর আছেন আমাদের মধ্যে মালবিকা বোস, ডক্টর দিলীপ মিত্র, সদানন্দজি, মধু, ইরশাদ, সব্যসাচী, প্রাঞ্জল, everybody please from all the group directors, please come, please join. হ্যালো 3 cheers for National Mime Institute. Hip hop! Shri Kumarji, please come. Bhumikeshwarji and all the directors, please. I'm requesting to all of you, please come and to inaugurate our today's program. हो गया। শুভ মঙ্গল প্রদীপ জ্বলে উঠল আজকের এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে। আমাদের সকলের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে, দূর থেকে আমাদের যারা বন্ধু এসেছেন তাদের সকলের হাত থেকে সেই প্রদীপ, যে প্রদীপ একদিন জ্বালিয়েছিলেন পদ্মশ্রী শ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়, তার প্রদীপের আলোয় আমরা যারা সকলেই আলোকিত, আজকে আরও একবার পুনরায় আমরা অনেক বেশি আলোকে আরও নিজেকে ধৌত করে নিলাম। তো এই মুহূর্তকে আরেকটু জোরে করতালির মাধ্যমে প্লিজ everybody who actually present just here now. Debuda, please come. Whoever is present here, please Debuda, please.
যাদের সবাই প্লিজ একটু সবাই চলে আসুন। সুনীল আদক আমি দেখতে পাচ্ছি, একটু প্লিজ চলে এসো, আমি দেখতে পেয়েছি। শান্তিময়, শান্তিময় কাকু প্লিজ চলে এসো। এটা লাগবে না এখন আপনি খুব ছোট আমি, তোমাদেরকে ডাকছি, আমি বহু এবারে না আসলে। চন্দ্রকান্ত কাকু প্লিজ চলে এসো, চুনি কাকু প্লিজ চলে এসো, সবাই পুরনো, অসিত কাকু, মধুসন্ধ্যা পেশি, প্রত্যেকে একটু চলে এসো সামনে। আজ আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা, ধুইয়ে দাও আমার মাঝে যে জন জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে, আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে এই অরুণ আলোর সোনার কাঠে ছুঁয়ে দাও। বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া, সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নইয়ে দাও। আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা, ধুইয়ে দাও আমার পরাণ বিনায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান, তার নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ নাইকো তান, তারে আনন্দের এই জাগরণে ছুঁয়ে দাও। বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া, সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নইয়ে দাও। আজ আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও। আসুন আমরা আজকের এই শৈল্পিক চৈতন্যের আলোকন ধারায় স্নাত হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উৎসারিত হয়ে উচ্ছ্বসিত হই। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই ন্যাশনাল মাইম ইনস্টিটিউটে। আপনারা সবাই এসেছেন, যাদের সঙ্গে আমার একদম জীবনের প্রথম দিন থেকে মোকাবিলা শুরু করার দিন থেকে যারা আমাকে স্নেহ করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন, তাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ভালোবাসা জানাচ্ছি। তারা আমার কথায় আমাদের এই ইনস্টিটিউটে আজকে প্রথম শুভ সূচনা করলাম, তাতে এসেছেন, সেই জন্য আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি এই ঘোষণা করছি যে এই ইনস্টিটিউটটা আমি জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত করলাম। এখানে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকে সমস্ত ছেলেমেয়েরা এখানে এসে পড়তে পারবে। এদের জন্য আমরা থাকার ব্যবস্থা করেছি, খাওয়ার জায়গা, প্র্যাকটিসের জায়গা। শুধু মূকাভিনয় নিয়ে যারা গবেষণা করতে চায়, যারা কাজ করবে, তাদের জন্য এই জায়গাটা সারা বছর খোলা থাকে। हिंदी में अच्छा मैं भूल गया था। मैं ये जो इंस्टीट्यूट है, भवन है, जो नेशनल माइम इंस्टीट्यूट भवन, मैं अपना जाति के उद्देश्य में आप इसको समर्पित कर रहा हूँ। यहाँ आके कोई भी यंग आर्टिस्ट आके सीख सकता है, रिसर्च कर सकता है, पढ़ सकता है, ठहर सकता है। इसके लिए हम इसको बनाए। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनेगा, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनेगा। जितने माइम आर्टिस्ट इंडिया में दूसरी स्टेट में काम कर रहे हैं, हमारा जो माइम नाट्य क्या नाम बनाया, मूकाभिनय नाट्य महासंघ बनाया। हम लोग एक फेडरेशन बनाया, जितने सारे ग्रुप्स हैं ऑल इंडिया में, उनका जो मेंबर है, वो मेंबरों से हम 10 मेंबर को चुनेंगे। चुन के उससे हमने वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग ठीक करेगा, कैसे इसका काम चलेगा, कैसे ये मिलान करेगा, कैसे उसका टीचिंग मेथड क्या होगा, कैसे करेंगे, ऐसा हम लोग बनाया। ये बाद में वो लोग उसको रिवाइज करते रहेंगे आगे। ये हमने माइम सिर्फ नहीं, माइम अभिनय वो नाट्यशास्त्र के आधार पर जो एक्टिंग सिखाने का जो तरीका सब लिख के गए हैं नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि ने और बहुत सारे किताबों में, उनमें से हमने एक मेथड डिज़ाइन किया है। वो मेथड समझ लिया। हमें हमारे ये बिल्डिंग में बहुत एमपी लोग मदद किए हैं, फंड डोनेट किए हैं। उनमें से एक अभी आए हैं श्यामल चक्रवर्ती जी, उनके लिए इंडियन माइम थिएटर की तरफ से समल जी से हम लोग आभारी हूँ।
कि समल जी खुद भी अपना फंड से भी दिए हैं, फिर दूसरे जो सीताराम PhD जी हैं उनकी फंड से भी हमें फंड दिए हैं। उसका एक लिस्ट हमने बाहर में लगा के रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि सब लोग आए हैं, आप सबकी मदद से बन रहे हैं। और इनकम्प्लीट है, हम लोग यहाँ घुस गया है, अभी पढ़ाई शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करेंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो ये जैसा है, इसका सिलेबस जो है 1 साल का कोर्स है, 3 सेमेस्टर होगा। हम किसी इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन नहीं लिए हैं कि हम चाहते हैं कि ये ऑटोनोमस बॉडी होगा, हम लोग डिप्लोमा देंगे 1 साल का। ये हमारे पास से जो बच्चे निकालेगा बाहर, वो जाके अच्छा काम करके दिखाएगा, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली नेशनल लेवल पे, सिर्फ नाम पे नहीं, नेशनल लेवल पे जाके और बड़ा काम कर सके। तो हम चाहते हैं जितने लोग इधर आए हैं, हम सब लोगों से शुभकामना और ले लेते हैं। आपको कुछ जानकारी आप हमें आशीर्वाद करिए, आपका शुभकामना। उसके साथ साथ कैसे इंस्टीट्यूट को रन किया जाए, कैसे इसको थोड़ा मदद कर सकते हैं, आप और मदद कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा और कंप्लीट करें। हम मिनिस्ट्री में एक स्टूडियो थिएटर का ग्रांट है 50 लाख का, वो दिए हैं। तो हमने एक बार पहले मिला था 10 लाख का, तो 2.5 लाख दे के वो बंद कर दिया। अभी बोल रहे कि तू पूरा बिल्डिंग का जो हिसाब अभी कंप्लीट करता हो, हम उसमें दोबारा कंसिडर करेंगे। तो लड़ाई चल रही है मिनिस्ट्री के साथ, शायद हम लोग जीतेंगे। क्या हम जो हमारा अकाउंट्स कंप्लीट है, वो लोग जो चीज़ मांगे हैं हम सब पूरी किए हैं। तो और फिर एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने निकाला, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेजेंस है, उस ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपया का ग्रांट्स मिलेगा। तो वो ग्रांट एक बार हमें मिल जाए तो हम ये इंस्टीट्यूट बच्चों को स्कॉलरशिप देके, टीचरों को सैलरी देके हम इसको अच्छा तरीक़े से रन करेंगे। उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट सेंटर संगीत अकेडमी से रिकमेंड होके गए हैं, लेकिन मीटिंग में प्लेस नहीं हुआ। तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन मांगा है, क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। ये हमारा इंस्टीट्यूट का इतना जो नेशनल प्रेजेंस है, हम लोग पूरा हिंदुस्तान में काम कर रहा है इंडियन माइम थिएटर, वो हमारा नेशनल प्रेजेंस है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अब समाजी अभी हमारा जो है, हमारा एक दोस्त था, हमारा एक स्टूडेंट मित्र था, पहला स्टूडेंट इंडियन माइम थिएटर के मानिक मजुमदार, वो हमारे बीच में ही है, लेकिन उसका बेटी है। और हमने नीचे जो हॉल है, क्लासरूम जो बनाया, वो मानिक मजुमदार के नाम पे रहेगा। और उसकी यादों में हम वो जो प्रैक्टिस हॉल है, मानिक मजुमदार के नाम पे थैंक यू सो मच। अगर आज पापा होते तो बहुत खुश होते। और आप सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बाबा शायद नहीं है इधर शारीरिक से, मैंने वो ही इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, बट आई कैन फील हिम एवरी टाइम, बिकॉज हिज सोल इज ऑलवेज विथ मी एंड ऑलवेज फॉर ऑल द माइमर्स हु एक्चुअली आर प्रेजेंट। আমাদের আমি আবার একটু বাংলায় চলে যাই। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা 3টে ভাষায় বলবো। তো এখন আমাদের এই যে ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের যে পদযাত্রা, অর্থাৎ যে সংগ্রাম, যে ইতিহাস আমরা এত বছর অতিক্রান্ত করে আজকের এই শুভক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, বহু মানুষ পদ্মশ্রী শ্রীনিরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে থেকেছেন। তাকে একেবারে শুরু থেকে যারা তার সঙ্গে তার পাশে থেকেছেন, সেই সমস্ত মানুষদের কথা শুনবো। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় শ্রী শোভনলাল ব্যানার্জি মহাশয়। আসলে যিনি একেবারে শুরুর দিকে, আমি বলে দিই জায়গাটার নাম एंटली नवारुण संघ। एंटली ना एक जगह है कोलकाता में, बहुत ही ये फेमस है, बहुत मार्केटिंग एरिया है, जहाँ पे नवारुण संघ एक क्लब है, जहाँ पे पहले आप सभी का जो पसंदीदा दादा अर्थात गुरुजी है, जो
उन्होंने पहले काम किया था प्रथम एकेबारे शुरूर दिके फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग he gave the opportunity to our great director. I request sir please say something to us. নমস্কার। প্রায় 60 বছর আগেকার কথা, তখন তো ছোট, আমরাও ছোটই ছিলাম, এখন বড় হয়েছি। যদি আজকে সফল লাভ হয়েছে তার জন্য আমরা ভীষণ আনন্দিত, আমাদের পাড়ারও গর্ব। আর বেশি কিছু বলবো না। धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। ये जो क्लब की ऑर्गेनाइजेशन की नाम बोला, उसका 3 दिन का फेस्टिवल होता था। मेरे प्रोग्राम ठीक हो गया था, मैं बच्चों को वर्कशॉप में करके दिखाया, कॉपी करके माइंड का। तो फिर प्रोग्राम में हमें नाम डालने के लिए बोला, तो क्लब में जैसा होता है ओपोनेंट ग्रुप बोला कि नहीं होगा, प्रोग्राम तैयार हो गया। तो इसने मेरे लिए 10 मिनट टाइम लिया था, तो 10 मिनट में मैंने मोहल्ला में फेमस हो गया था। तो आज इसलिए हमने उसको बुलाया कि आप पहला है, आदमी है जो मेरे लिए फाइट किया। We just here, I think, মানে আমরা তার জন্যই আজকে এখানে, তাই তো? হ্যাঁ কি না? জোরে हाँ के नहीं? इतना जोर से बोलिए कि पूरा कोलकाता सुने, पूरा इंडिया सुने, because this is a national mime theatre, not for Kolkata, not for West Bengal, not for any kind of states. It's for our India. So say yes. Yes. Thank you so much. আমাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশন, আমরা রেডি ভিডিও প্রেজেন্টেশনের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমি মাননীয় আমাদের মন্ত্রী মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন না, আমরা তাকে একেবারে আচ্ছা পলিটিক্যাল না, আমাদের বন্ধু মাননীয় শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী মহাশয় আছেন, তাকে বলবো একটু 2-4 কথা বলতে আমাদের সঙ্গে। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। আমি মন্ত্রী ছিলাম না, মন্ত্রী ছিলাম আগে, এমপিও ছিলাম, সেটা বড় কথা না। এখন আমি আমার মন্ত্রী আছি, তো আমার কোনো অবদান নেই। এইটুকুই আমি শুধু করতে পেরেছি, ধীরেন্দ্রবাবু উদ্যোগে সাহায্য করতে পেরেছি এই জন্যে যে আমাদের এমপিদের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা থাকে মানুষের সেবা করবার জন্য। আমি তারও সেই টাকা থেকে কিছু টাকা আমি ওদের জন্য সাহায্য করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম, এবং আমাদের অনুরোধ সরকার ফেলতে পারে না, আমাদের দেওয়া বরাদ্দ টাকা থেকে সেটা দিয়েছেন। এটা করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি, আমি গর্বিত, এবং এই থিয়েটার, এই মাইম একাডেমি দিনে দিনে বিকশিত হয়ে উঠুক, এইটুকু বলে আপনাদের কাছে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় আমাদের শ্রদ্ধেয় পদ্মশ্রী শ্রী সুরেশ দত্ত মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ করব আমাদের মধ্যে এসে 2-4 কথা বলতে। তার কাছে অনেক শিক্ষা আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি তারা পেয়েছি, বহু ওয়ার্কশপে তাকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি। And Suresh Dutt ji is today here, so I'm requesting him to say something. Sir, please come. सुरेश में बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कराते हैं, बच्चे लोग पागल है, हर बार पूछते हैं सुरेश दत्ता जी आएंगे ना, इम्प्रोवाइजेशन कराएंगे ना। तो ये गुरु जी आए हैं जिसके बाद मैंने डांस सीखा, सुरेश दत्ता जी সব মাকে আমার নমস্কার। সমস্ত পৃথিবীর যত মা আছে, পশু পাখি মা, মায়ের ঈশ্বর, জননী জন্মভূষ্য সরকার। আমার সাথে এসছে জনাঙ্ক পাখি, আমি একটা বঙ্গসঙ্গীত করবো। দেহের নাট্য ব্যক্তিত্ব, উনি ব্যাংকে কাজ করতেন, ছেড়ে দিয়েছেন, যে নাটক করছেন রামকৃষ্ণ দেখবেন, আপনি মোহিত হয়ে যাবেন। আমাকে মামা বলে, মামা মামা ভাই জানো তো, মামা ভাই চিঠি জন্মে আসছে। হ্যালো, আসতে চোখ বন্ধ করো, তুমিও সবাই চোখ বন্ধ করবে, যে না করবেন তাহলে মাইন্ড থিয়েটার আসবেন না। চোখ বন্ধ করে হৃদয় থেকে দেখুন, মনের ভিতরে দেখুন সুর কোথায় যাচ্ছে,
শরীর কোথায় যাচ্ছে, গান কোথায় যাচ্ছে। গানই হচ্ছে আত্মব্রহ্ম, শব্দই হচ্ছে ব্রহ্ম। আসো ব্রহ্ম শব্দ। সংসার বিদেশে বিদেশে বিষয় বিষয় পঞ্চক আর ভূত কেন আমি বেশি বলবো না, আপনি বুঝতে পারছেন। সবাইকে গান শিখতে হবে, সুর শিখতে হবে, মাকে দেখতে হবে। মাইটা ম্যান করছে, ছোটবেলা থেকে মাইটা সুন্দর করে আপনাকে তৈরি করেছে। বাবা জানতো না কোনটা খাচ্ছে, কোনটা হাসছে, কোনটা কী করছে। মাই সুন্দর করে 18 বছর পর্যন্ত মাই তৈরি করে। এই মায়ের ছেলেটা ঠিক মা, তাই জননী আমার। এটা আপনার দ্বারা এসেছে, বুঝবেন। ভাষা শিখতে হবে, রং শিখতে হবে, রূপ শিখতে হবে, ভালোই পাবে। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে আমার নমস্কার জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করি। অনেক ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই বলেছি আমাদের মধ্যে আজকে শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে পথ চলেছেন, আশীর্বাদ করেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পদ্মশ্রী শ্রীনিরঞ্জন গোস্বামীর সঙ্গে পাশে থেকেছেন বন্ধুর মতন, তেমনই একজন বিশিষ্ট মানুষকে আমাদের মধ্যে আজকে পেয়েছি, শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল, এক্স ডিরেক্টর অফ অনামিকা অ্যান্ড প্রেজেন্ট ডিরেক্টর অফ নাট্য শোধ সংস্থান। So I'm welcoming ma'am. It's our what I say, I can't express. আপনাকে সামনে থেকে দেখা আমাদের সত্যি সৌভাগ্য। প্লিজ জোরে করতালির মাধ্যমে আমি তাকে ডেকে নেব দুসরা কথা বলার জন্য। আমি এটা বানাতে পারি। নমস্কার। অনুরোধ করা হলো হিন্দিতে বলতে, দাঁড়াও না, তুমি হিন্দিতে বলেছো, আমি बांग्लाয় বলছি। नहीं हमें पता है बाहर से जो लोग
आए हुए हैं, उन्हें बांग्ला समझ में नहीं आएगी, इसलिए हिंदी में बोलना ही उचित है। और यहाँ के रहने वाले सब हिंदी अच्छी तरह समझते हैं, समझ रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी इस बात की है कि आज से 8-10 साल पहले जब मैं इस भवन में आई थी, तब ये हॉल नहीं बना था, नीचे का हॉल बन रहा था, और उस स्थिति में मैंने देखा था। उसके बाद निरंजन से वैसे आते जाते मुलाकात होती रही, मगर और माइम एकेडमी काम कर रही है ये भी पता था, मगर वो काम आज इस जगह पहुंच गया है, इसका अंदाज़ पूरी तरह मुझे नहीं था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अपने शहर में एक ऐसी जगह बन रही है जहाँ पर कि अखिल भारतीय स्तर पर काम किया जाएगा। ये जो जातीय शब्द का इस्तेमाल किया था, बांग्ला में नेशनल के लिए जातीय शब्द का इस्तेमाल होता है, और उत्तर भारत में हम लोग राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जातीय कॉम्युनल के अर्थ में है, और राष्ट्रीयता जो है राष्ट्र के, दोनों का मतलब ठीक ठीक प्रसंग में आप इस्तेमाल करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और प्रश्न यह है कि माइम एकेडमी है, तो मेरे हिसाब से तो उसमें स्वर, शब्द, ये सब नहीं होने चाहिए। ये बाहर का, तो अंदर की चीज़ अपने अंदर आप रखिए, और अंदर की चीज़ के माध्यम से आप बाहर अभिव्यक्त कीजिए। आपको क्रोध की अभिव्यक्ति करना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बाहर कुछ ऐसा वाद्य बजाया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि आपको क्रोध आए। आपको क्रोध आना चाहिए। तो प्रश्न ये कि इसके लिए शब्द की ज़रूरत हम समझते हैं कि भविष्य में इस चीज़ को माइंड पर जो लोग काम कर रहे हैं वो इसको ध्यान देंगे, तब सही अर्थों में शायद माइंड का विकास हो सकेगा। क्योंकि वाणी की सहायता लेकर के, ध्वनि की सहायता लेकर के तो हम दुनिया का काम कर सकते हैं। वाणी की तो कोई सीमा नहीं है। आप अभी यहाँ हैं, आप अंतरिक्ष में पहुँच जाइए, आप उसको भी पार करके पहुँच जाइए, आप त्रिनेदार पहुँच जाइए, आप कहीं चले जाइए, चले आइए, बात कर लीजिए। तो हम दिन भर रोज़ सॉल्ट लेक में रहते हैं, सारा दिन नाट्य शोध संस्थान में। अमूमन रविवार छुट्टी के दिन फिर सॉल्ट लेक आने का मन नहीं करता है, मगर मुझे पता नहीं क्या प्रेरणा थी कि उस दिन निरंजन जब निमंत्रण लेकर के आए तो मैंने उसी दिन देखा कि 25 तारीख है, छुट्टी का दिन है, चलो इस बार चलेंगे वहाँ। और हम आज आ सके, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और नाट्य शोध संस्थान बगल में है, किसी भी चीज़ की, किसी भी नहीं, बच्चों को दिखाइएगा आप। हम लोगों के पास वीडियो वगैरह बहुत से हैं, यदि आप दिखलाना चाहें और बच्चे बिना शब्द के, बिना भाषा समझे, मूव करके उनका अर्थ समझें, उनका अर्थ बतलाएं, तो ये उनकी परीक्षा होगी। अब पेट में दर्द हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? चोट लग गई है इसलिए हो रहा है, कुछ बीमारी है इसलिए हो रहा है, खाली नकली दर्द हो रहा है, माँ ने मार दिया है जोर से इसलिए दर्द हो रहा है। तो इन सब की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। हम उसका कैसे अतिक्रमण करके हम अपने भावों की अभिव्यक्ति केवल एक अपने अभिनय के द्वारा, माने आंगिक, वाचिक, आहार, ये सब अभिनय का आपको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, करके किया जा सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं निरंजन, तुमको, तुम्हारे दल को, जिस गुरुकुल की स्थापना कर रहे हो,
जिस गुरुकुल में आज विद्यार्थी लोग उस निष्ठा के साथ आए हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कर करके जिसका सब स्वागत किया गया है। हम कामना करते हैं कि रहे। हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, मगर जितने भी बचे हैं उसमें चाहेंगे कि दिनों दिन नेशनल माइंड इंस्टीट्यूट नाम तो बड़ा है, साथ में काम भी बड़ा करना पड़ेगा। और हम ये शुभकामना करते हैं और कामना करते हैं कि हर तरह का सहयोग मदद तुमको मिले और ये काम एक बड़े रूप में अपने ढंग का शायद अकेला काम हिंदुस्तान में होगा। और कलकत्ता को कई क्षेत्रों में ये गौरव शायद मिलेगा कि अकेला काम, ये काम पहली बार कलकत्ता में किया गया। नमस्कार। हमारे पास अभी जो पत्र हैं ये आए हैं हमारे जो गुरुजी हैं पद्मश्री श्री निरंजन गोस्वामी, जिन्होंने एकदम पहले माइंड के बारे में जो भी शिक्षा है उनसे एक साथ काम किए हैं। हमारे आदरणीय श्री जोगेश दत्त महाशय जी, उन्होंने हमको शुभकामनाएं भेजा है पत्र से। आप देख सकते हैं ये पत्र से लिख के दिया है। मैं थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। ये बंगाली में लिखा है, बांग्ला में लिखा है। भातृ हृदयेषु छात्र प्रतिम शिल्पी श्री निरंजन गोस्वामी और शिल्पी श्री चंचल दासगुप्त, शिल्पीर शिल्प अक्षय হোক ভবদীয় তোমাদের যোগেশা। অনেক ধন্যবাদ। আমরা একটু হাততালি দেব তার জন্য। তিনি দূরে আছেন কিন্তু আসতে পারেননি তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পুষ্প থালা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে এই উপঢৌকন তিনি পাঠিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত খুশি আজকের দিনে তাকে পাওয়ার জন্য। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় ডক্টর দিলীপ মিত্র, সুধীর নাট্য গবেষক। তাকে আমি ডেকে নেব মঞ্চে কিছু বলার জন্য। স্যার প্লিজ কাম। ऊपर नहीं चले আজকের দিনটা আমার কাছে খুব আশ্চর্যের এবং আনন্দের, কারণ নিরঞ্জন যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মূকাভিনয় শিল্পী এবং আমি মনে করি উনি এখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি আমার খুব নিকটজন, আমার অনুজ, আমার অত্যন্ত পরিচিত। তার এই সাফল্য আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত এবং আনন্দিত করছে। আর এখানে যা দেখলাম যে আমাদের কল্পনার বাইরে। ইন্ডিয়ান মাইম নিয়ে, ভারতীয় মূকাভিনয় নিয়ে আমরা কেবলমাত্র কিছু লেখা পড়েছি, কিন্তু তার যে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক আছে সেটা নিরঞ্জন গোস্বামী দেখি অনেক দিন ধরে দেখেছেন। তার অনেক নাটক আমি দেখেছি, অভিনয় দেখেছি। তিনি সামান্যভাবে বসে বসে আমাদের একটা অভিনয় দেখিয়েছিলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে এইরকম করা সম্ভব। সেই নিরঞ্জন গোস্বামীর কৃতিত্বে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই প্রসঙ্গে আমার দু একটা কথা মনে হয়। বড় হতে গেলে 1 নম্বর যোগ্যতা থাকা চাই, আর 2 নম্বর মানব হৃদয় সহৃদয়তা থাকা চাই। নিরঞ্জন এত ভালো লোক, সবার সঙ্গে এত সে ভালো ব্যবহার করে, এত সে সুজন, যে আমার মতন সামান্য লোক থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত, এমপি পর্যন্ত সকলে তার ভালোবাসায় অভিভূত। আজকের এই যে মাইমের কর্মশালা হচ্ছে এবং এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য, সারা ভারতবর্ষের লোকেরা এখানে এসে সমবেত হয়েছে, এটা খুব আনন্দের। আমি সামান্যভাবে ভারতীয় নাটক নিয়ে কিছু কাজ করি। আমার একটি অকিঞ্চিতকার বই আছে, আধুনিক ভারতীয় নাটক। কিন্তু নিরঞ্জন গোস্বামীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমি দেখলাম যে আমাদের জ্ঞান কত অল্প এবং আমাদের অহংকার কত প্রবল। নিরঞ্জন গোস্বামী আরও বড় হবে,
আরও বড় হবে, আরও অনেক বড় হবে। তার এই মূকাভিনয় প্রতিষ্ঠান সারা ভারতবর্ষে বোধহয় হয়নি কোনোদিন, এবং তিনি সারা ভারতবর্ষে তার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বেও তিনি সমাদৃত হবেন, এই প্রত্যাশা আমার আছে। আমার মতো সামান্য মানুষের প্রত্যাশা হয়তো কোনো মূল্য নেই, কিন্তু সব মানুষের সব প্রত্যাশা যখন এক হয় তখন তা অনন্তকে স্পর্শ করে। নিরঞ্জন গোস্বামী সেই অনন্তের দাবিদার। তার সাধনা অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, আমার বলার কোনো মানে নেই। কারণ আজকের এই ছোট্ট অনুষ্ঠানে, ছোট্ট মানে আপাতত কয়েকজন মাত্র এসেছেন, এবং 5-6 দিন ধরে এত ভারতবর্ষের দল আসছে আমি কোনোদিন দেখিনি। আমি সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একদা, এখন তো বার্ধক্য পীড়িত মানুষ যুক্ত ছিলাম, কিন্তু এত মানুষ কোনোদিনকে আমি দেখিনি যে একত্র সমবেত হয়েছে। নিরঞ্জন গোস্বামী, পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী, আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মূকাভিনয় শিল্পী নিরঞ্জন গোস্বামী এই অসাধ্য সাধন করেছেন। তার প্রতি আমাদের সকলের ভালোবাসা এবং সম্মান অর্পিত হল। নমস্কার। Shri Jatin Das and Praveen, theatre combines from Kerala, they wants to give something to our beloved Padma Shri Sri Niranjan Goswami, our Dada. So please, I'm requesting both of them, please come. Wow. সঠিক দিনে যোগ্য সম্মান যোগ্য মানুষের কাছেই আসলে ঠিক সময় পৌঁছে যায়, তারও একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পেলাম। সুদূর কেরালা থেকে চলে এসেছেন এই দুজন মানুষ, আমাদের আজকের এত সুন্দর শ্রদ্ধার উপহার আমাদের মাননীয় গুরুজিকে উপহার দিলেন তারা। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। 1973 সালটা আরও একবার বলছি, 1973 তখন থেকে, from that year, one friend is here today, Shri Rathin Das, ex-member of Jananatya Mancha. I am welcoming sir, please come and say something. Shri Rathin Das. रथिन दास महाशय हमारे मध्य उपस्थित आছেন। हम लोग बहुत आभारी हैं आपसे, थोड़े हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए। नमस्कार। मेरा ना ना আমি হিন্দি বলতে পারি মানে। मैं और निरंजन शी से बहुत साल से जानते हैं। जब मैं पत्रकारिता ज्वाइन किया लगभग उसी टाइम निरंजन भी माइम शुरू किया और दिल्ली का चक्कर लगाया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ग्रांट वगैरह देने के लिए, तब से हम मुलाकात है। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू जो लिया वो शायद निरंजन का ही था, उसमें जो छपा था। मेरा भी पहला इंटरव्यू था, निरंजन का भी थोड़ा उस टाइम, हाँ, विदुरा मैगजीन के लिए। तो उसके बाद भी कई बार इंटरव्यू लिया, वो दिल्ली आता जाता रहता था। कोई शो हिंदुस्तान टाइम्स में, इवनिंग न्यूज़ में, बाकी कई अखबारों में मैं काम किया 39 साल तक। तो लेकिन निरंजन के साथ एक दोस्ती इतना अच्छा हो गया कि क्योंकि माइम आर्टिस्ट है तो पत्रकार कहीं भी जाएगा, इंटरव्यू लेगा, भूल जाएगा, छप जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा निरंजन के साथ नहीं लिया। मैं भी दिल्ली के बाहर हूँ, 25 साल से मैं ट्रांसफ़र हो गया, पहले केरला फिर गुजरात, अभी गुजरात में ही हूँ। लेकिन बीच में कट ऑफ था बहुत साल, लेकिन नया कम्युनिकेशन का साधन आ गया तो फिर से कांटेक्ट बना। जब भी अहमदाबाद आता है मेरे को खबर मिल ही जाता है और मैं उसको पकड़ के ले जाता हूँ अपने पास। मैं इसीलिए मैं अहमदाबाद से आया हूँ निरंजन का इसके लिए। पता नहीं वो इन्विटेशन सीरियसली दिया था नहीं दिया था, अभी वो मानेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही फ़ोन किया, SMS किया, मैं मन मना ली कि आऊँगा। और मैं अपने साथ मेरे एक
और परिचय है, मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ। मैं दिल्ली का एक नुक्कड़ नाटक जननाट्य मंच के नाम से जाना रहा था, उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ। वो भी 1973 में शुरू हुआ था। इमरजेंसी के बाद वो स्ट्रीट थिएटर करना शुरू किया। वो तो आप लोग जानते हैं बैकग्राउंड क्या है। उसका जो फोटोग्राफ मैंने लिया था आज के दिन में, जबकि सबके हाथ में एक मोबाइल है, कैमरा है, लेकिन वो फोटोग्राफ जो तब लिया था, 10,000, 20,000, 5,000 का ऑडियंस, कहीं रेलवे लाइन के किनारे, कहीं 5 स्टार होटल के बाहर, कहीं कॉलेज के ग्राउंड में, कहीं फुटबॉल ग्राउंड में, कहीं रेलवे कॉलोनी का कम्युनिटी सेंटर पे, कहीं गांव पे, कहीं ऊँट गाड़ी, 6 ऊँट गाड़ी इकट्ठा करके मंच बना के ऐसे जगह पे नाटक किया गया, नुक्कड़ नाटक जो। तो वो सब फोटोग्राफ मैं लेके आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे ये ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर पे लगा दिया बाहर पे, यहाँ पे इनका वर्कशॉप चल रहा है, वो 3-4 दिन चलेगा। तो वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निरंजन के साथ मेरा इतना दोस्ती क्यों हो गया, क्योंकि मेन रिसोर्स ऑफ स्ट्रीट थिएटर इज एटलीस्ट 50% माइंड। उसके बाद मुखौटा और प्रॉप जो है वो जान सकते, तो वो भी देखिएगा तो पता चलेगा। तो मैं आप सबके तरफ से मैं निरंजन को और ये माइंड इंस्टीट्यूट को बहुत 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 बधाई देता हूँ। ये आगे बढ़े और बहुत ही तरक्की करे। दादा बहुत अच्छे हैं हिंदी में। थैंक यू दादा। हमारे जब रिहर्सल, हम लोग का जब रिहर्सल होता था तो हम लोग बैठ के थोड़ा आराम करने के समय में एक जन आते थे, दूर से बोलते थे, ए क्यों बैठे हो, चलो शुरू करो। आज वो सामने है मेरा শ্রী চঞ্চল দাশগুপ্ত মহাশয়। আমরা বহু লিখেছি, আসলে খেয়েছি বলে today we are here for him, and a big applause for him, চঞ্চল দাশগুপ্ত, বহু দিনের সুধী বন্ধু শ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়। একজন সাংবাদিক বন্ধু একবার বলেছিল আমাদের দুজনকে দেখে, বন্ধুত্বের চলমান বিজ্ঞাপন। हाँ, हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, लेकिन दोस्ती है। एक प्रोफेशन में 2 आदमी का दोस्ती नहीं है, होता है। तो मैं एक आश्चर्य है कि हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं। जब 50 साल पहले हम जोगी दत्ता जी के पास सीखने गए थे, हम जोगी दत्ता जी के लिए बाहर में इंतज़ार करते थे, तो वो भी आते थे। तो पहले बोलते थे आप सीखते हैं जोगी दत्ता जी के पास, तो आपसे तुम, फिर अभी तू ही हो गया। ये हमारा इंडियन माइंड थिएटर को संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर है। ये सबसे बुरा आदमी है, हमारे सारे कलाकार इसके ऊपर नाराज है, ये कंजूस है, ये है वो है, लेकिन उसको सब कुछ मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है। तो कुछ सुनता नहीं है। भगवान 2 कान दिया है, जो अच्छा चीज़ है वो रखने का है, और जो नहीं है तो एक कान से सुनना, दूसरी कान से निकाल देना। तो ऐसे करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूट बनाया। हम लोग को जब हमारा लेफ्ट गवर्नमेंट जमीन दे रहा था, तो हमें उषा गांगुली का पहले मिला था, तो उसका भाई हम लोगों का बहुत अच्छा मित्र है। उसका नाम है राजेश पांडे जी। तो राजेश पांडे जी एक दिन फोन में बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जमीन दे रहा है, तुम्हारा वो सपना है एकेडमी बनाने का, इंस्टीट्यूट बनाने का, तुम क्या कर रहे हैं, अभी जाओ मिलो। तो हम लोग गए, तो उसका सीए था प्रशांत बैनर्जी, वो आने का था, आया कि नहीं पता नहीं, बोला था आएंगे। तो उसने बोला कि मिनिस्टर से बात किया बुद्धदेव भट्टाचार्य जी से, तो फिर बुद्धदेव बोला कि उसको प्रोजेक्ट देने के लिए बोला, क्या करेंगे। तो हम लोग लिख के प्रोजेक्ट दिए हैं, तो हमारा वो सैंक्शन हो गया जमीन। तो हम 7 वाला जमीन भी चाहते थे, 10 कट्ठा मिल जाते थे तो और बड़ा ऑडिटोरियम भी बना सकते थे, तो वो नहीं मिला। ठीक है, छोटा है, फिर भी अच्छा हम लोग बनाने की कोशिश किए हैं। तो ये सब चंचल दादा का है। चंचल दादा ये सब बोल भाड़ा करना, किसको साफ करना, सब हमें गाइड करता है। हमें मैं बहुत गुस्सा आज हूँ, तो हमें कपड़ा पकड़ता है, अभी यहाँ गुस्सा दिखाने का नहीं। सही भी जाएगा, तो वो कुछ बोलने नहीं चाहते, फिर हम उससे 1-2 शब्द बोल रहे हैं।
মোকাবিলায় নিরঞ্জন গোস্বামীকে আমি প্রথম যেদিন চিনলাম সেদিন আপনি বলতাম, তারপর তো বললো যোগেদার সাথে जौन सीखते राम तुम्ही तुम्ही नहीं हम हिंदी बात जानते नहीं थोड़ा बांग्ला में बोला আসলে মোকাবিলাকে নিরঞ্জন ফুল টাইমার, যেরকম বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিতে ফুল টাইমার থাকে, নিরঞ্জন ফুল টাইমার নিয়েছিল করেছে, আর আমি হচ্ছে পার্ট টাইমার। আমি একটা চাকরি করতাম, দুটোর সময় ছুটি হতো, নিরঞ্জনের সাথে আমার ফোনে বাদ হতো যে 3টের সময় রাইটার্সের মেন গেটে থাকবি কি 3টের সময় স্টার জোনালে আসবি, অমুকের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সেই আমরা যখন থেকে মোকাবিলা উৎসব শুরু করছি এইভাবে দুজনের মধ্যে মিট করতাম, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা যখন জমিটা পেলাম তারপর কোথা থেকে টাকা পাবো কী পাবো নানা রকম চিন্তা শুরু করলাম। সেই থেকে দুজনে দৌড় ঝাঁপ করে আজকে এই পর্যন্ত তুলতে পেরেছি। জানি না পুরোটা একদম যাকে ফিনিশ বলে কবে করতে পারবো। স্বপ্ন ছিল যে চলে যাওয়ার আগে অন্তত একটা ইনস্টিটিউট করতে পারি, কারণ বয়স তো সকলেরই হচ্ছে, কে কবে থাকবে না থাকবে। যাই হোক সেই স্বপ্নটা আংশিক হলেও কিছুটা পূর্ণ হয়েছে। সেটা হচ্ছে আপনারা সকলে যারা এই গরমে কষ্ট করে আমাদের মধ্যে আছেন সকলের সহযোগিতায়, সেজন্য আপনাদের ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা আর একটা ঘোষণা করে দিচ্ছি, এখানে এই অনুষ্ঠানের পর নিচে আমাদের একটু দুপুরবেলার মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করা হবে, আপনাদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপনারা কেউ কিন্তু ওই মধ্যাহ্নভোজ না খেয়ে যাবেন না। নমস্কার। बैठो, एक मिनट बैठो। हमारे बीच में और एक है, हमारे पास और एक है, मेरा एक बहुत दिन का गर्लफ्रेंड है, मालविका बासु जी है। ये हमने अभी प्रेसिडेंट है हमारा इंस्टीट्यूशन का, मालविका बोर्ड। ये नहीं रहते थे तो हम इतना एक्सपेरिमेंटल जो माइम थिएटर का जो एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते थे। ये 2 बच्चे संभाल रख के मध्यम ग्राम से हर रोज आते थे रिहर्सल में और जाते थे, और ऐसा था टाइम पे आते थे, और जिस दिन नहीं आ पाते थे वो लिख के जाते थे। और डॉक्टर साहब था है, गंगोली डॉक्टर है, एक आकुपंचरिस्ट फतिमा सेंटर में, वहाँ लिख के जाते थे जल्दी जल्दी आके जो मैं अभी चाह रहा हूँ आज नहीं आ पाएंगे। तो मालविका बसु जी है, इसलिए मैं बोला गर्लफ्रेंड तो उसका हस्बैंड का भी है और बहुत सारे हैं, मेरा भी गर्लफ्रेंड ही है। আমার সম্বন্ধে তো সবই বলেই দিল, নতুন করে বলার কিছু নেই। আমার সাথে নিরঞ্জনের আলাপ হচ্ছে 81-এ, না 81-এ, কিন্তু ওর সাথে আমি জয়েন করি 83 পরে। আমার তখন ছোট্ট বাচ্চা, তখন ওকে ভালো লেগেছিল, ওর এক্সপেরিমেন্টগুলো সব ওর সাথে আমিও সঙ্গ দিয়েছিলাম। আমি ডান্সের মেয়ে, যাক গিয়ে এখন তো অনেক বড় হয়ে গেছে। ও বলে ও এক্সপেরিমেন্ট করবো। इतना मदद किए हैं इंडियन माइम थिएटर को, जो मैं जितना एक्सपेरिमेंटल प्लेस किए हैं माइम थिएटर के, तो सारे ये मालविका जी का प्लान है। ছিলাম, ভালো লাগতো, একটা নতুন জিনিস, ভেরি হ্যাপি ততদিন থেকে। এখন অতটা হয়তো সময় দিতে পারি না আমার সংসার নিয়ে, তো আসি এদের সাথে আমার যোগাযোগ আছে। আমি এখানকার প্রেসিডেন্ট। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हम लोग सुने अभी कि बहुत सुंदर थे मालविका दीदी, आज भी है। एक्चुअली इंडियन माइम थिएटर की हर एक्ट्रेस सुंदर है। वहाँ एक तुलतुल पिशी है मेरे सामने, मैं अभी देख रही हूँ, शर्मिला বিশ্বাস। সবাই পুরনো প্রাক্তন এবং এখনো খুব ভালো ডান্সার, এবং আমার অনেক আগে মধুসন্ধ্যা পিসি, অল অ্যাক্ট্রেস আর বিউটিফুল। ঠিক তো? জোরে অ্যাক্ট্রেস যারা আছেন প্রত্যেকে জোরে
Dr. Y. Sadanand Singh, Director of Kangle Mime Theatre Repertory, Imphal, Manipur. Sir, I'm requesting you, please come and say something to us. हाँ सदानंद कहाँ चले गए रिहर्सल में चले गए चलो भैया আচ্ছা এসপি ইয়েস স্যার প্লিজ কাম। মাননীয় এসপি মুখার্জি আমাদের মধ্যে আছেন, তাকে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যারা দাঁড়িয়ে আছেন দূরে, যদি জায়গা না পান প্লিজ এখানটায় বসতে পারেন, যদি কিছু মনে না করেন। আমি খুব ছোট আপনাদের থেকে, শুধু এটুকু অনুরোধ করছি যদি জায়গা বসতে চান। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং নিরঞ্জন গোস্বামীকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে শুভ কামনা, ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে দুটি কথা বলবো। দীর্ঘ 40 বছর নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি ভারত সরকারের সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের প্রথম এবং একমাত্র বেতনভুক্ত কাবিনরা ছিলাম। বর্তমানে আমার বয়স 80। আমি গত মাসেও উড়িষ্যা ভুবনেশ্বরে অভিনয় করে এসেছি। নিরঞ্জনের সঙ্গে আলাপ যখন হয়েছিল, প্রায় নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হতো দিল্লিতে, উড়িষ্যায়, বিভিন্ন জায়গায়। এবং আমি যেটা অনুভব করেছি, এক দীর্ঘ পথ চলা, সুদীর্ঘ পথ চলা। নিরঞ্জন অনেক সংগ্রাম করেছে, সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজকে গৃহপ্রাঙ্গণের সোপানে এসে পৌঁছেছি। আজকে আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং ঈশ্বরের অপার করুণায় এই সোপান থেকে যেন আরও বড় উত্তরণ হয়, এটাই আমি কামনা করব। আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, নিরঞ্জনকে আমার আন্তরিক স্নেহ এবং ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করেছি। নমস্কার। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন একদম প্রথম ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের সঙ্গে ছিলেন অভিন্ন বন্ধুবর আমাদের শ্রী অমর ধর। আমার এই মুহূর্তে ভীষণ বাবার কথা মনে হচ্ছে, কারণ মানিক মজুমদার, অমর ধর এরা একেবারে প্রথম যখন ছিলেন, মালবিকা পিসি ছিলেন, সকলে। তুমি ডাবলু কাকুকে বলবো, চকলেট কি এনেছো? হয়নি, ভুলে গেছি। নমস্কার। ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকেই আমার সঙ্গে মোটামুটি নিরঞ্জন গোস্বামী আমাকে খুব ছোটোবেলা থেকেই জানে, মানে আমার কাছেও ও হারধন্দা আর একটা নাম। আর বাকি যারা সব আছে ওই সৃষ্টি থেকেই আমি মোটামুটি ওনার সঙ্গে কাজ করেছি। জন্মলগ্ন থেকে ওনার কাজ আমার খুব ভালো লেগেছে। যখন আমি ছাত্র ছিলাম, ওনার জীবনের প্রথম শো ছিল সম্ভবত তরমুজ খাওয়া, তাই না? নিরঞ্জনদা বলতে পারবে। আমাদের ক্লাবের একই ক্লাবের সদস্য ছিলাম, এন্টারি নবরণ সংকেতে। উনিও সেই সদস্যের উপর উনি কত গ্রুপ এতেই খেলতেন, আর আমি গ্রুপ ডিতে ছিলাম। অতএব বুঝতে পারছি আমি তখন ক্লাস 2 কি 3-তে পড়ি। তখন থেকে নিরঞ্জন গোস্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ, এখনও সেটাই বজায় রেখে চলছি। যদিও কাজে কমে এখন আর সেই পারফরমেন্স করতে পারি না। একটা সময় চর্চা ছিল, মালবিকাদি বসে আছেন। একদম জন্মলগ্ন থেকে ওনার চেষ্টাতে, মানে আমাদের সকলের যৌথ চেষ্টাতে ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটার ফাতিমা সেন্টারটা পেয়েছিলাম। প্রায় 90-91 সাল অবধি ওখানে আমরা ব্যবহার করেছি। তারপরে চার্চের একটু তো ব্যাপার আছে, তাছাড়াও ফাদার যিনি ছিলেন উনি ম্যাড্রাস চলে গেছিলেন, পরবর্তীকালে উনি বিদেশ গিয়েছিলেন। আর তারপরে যারা ফাদার, আমরা তো ওই কী বলবো, আমরা ওই চার্চের সদস্য ছিলাম না, সেই জন্যে হয়তো আমাদেরকে ব্যবহার করতে দেয়নি। যাই হোক, আমরা তখন ওই কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন যে স্কুলগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতাম। পরবর্তীকালে কখনো কখনো নিরঞ্জনদার বাড়িতে বা ছাদে বা উঠোনেও সে প্র্যাকটিস হয়েছে। এখন একটা আস্তানা হয়েছে, খুব ভালো লাগছে আমার। বহুদিনের চেষ্টায় এই মানে নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে পেয়েছে নিরঞ্জন গোস্বামী তথা ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটার। এই জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা হাজির হয়েছে, আমার ইচ্ছে অন্তত মূকাভিনয়ের জন্য কিছু ভাবুন, কিছু করুন, যেটা ভবিষ্যতে যারা থাকবে সৃষ্টিকর্তা তারা সেটাকে মাথার উপর এগিয়ে যাবে। নমস্কার।
হ্যালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের মধ্যে শ্রী চঞ্চল রায় আছেন, যাকে আপনারা নামেই চেনেন, তার পরিচয় তিনি নিজে। চঞ্চল রায় মহাশয়কে আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের মধ্যে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। পুরানো সেই দিনের কথা, সেই কি ভোলা যায়? 1976 সাল থেকে নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার পরিচয় আলাপ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য বিভাগে। তারপর থেকে আমরা একসঙ্গে আছি এবং সমস্ত রকম সৃষ্টিমূলক কাজে পাশাপাশি থেকেছি। আমাদের ইন্ডিয়ান মাইন্ড থিয়েটারে কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, জিনিস আছে যেগুলো হয়তো সবাই জানেন না। প্রথম ইন্ডিয়ান মাইন্ড থিয়েটার থেকে ভারতবর্ষে প্রথম 1989 সালে 1 মাস ব্যাপী থিয়েটার, চিলড্রেন থিয়েটার ওয়ার্কশপ হয়েছিল, সেটা ইন্ডিয়ান মাইন্ড থিয়েটারের মাধ্যমে। ভ্যালুজ অ্যান্ড কালচার ইন এডুকেশন থ্রু পারফর্মিং আর্টস, বিভিন্ন প্রজেক্ট, শুধু মূকাভিনয় নয়, সমস্ত দিক দিয়ে সংস্কৃতিকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, উন্নততর করার যে চেষ্টা, তার জন্যে নিরঞ্জনের প্রতি আমার এত ভালোবাসা, তাকে আমার এত শ্রদ্ধা। এবং আর একটা সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, যেটা হচ্ছে চঞ্চল দাশগুপ্ত এবং নিরঞ্জন গোস্বামীর যে যুগলবন্দি, সেটা আমি অবাক বিস্ময় চোখে দেখি। এবং তার ফলে কিন্তু বিশেষ করে চঞ্চল দাশগুপ্তের যে আত্মনিবেদন মূকাভিনয় ক্ষেত্রে, এবং এই মূকাভিনয় আমাদের এই ইন্ডিয়ান মাইম ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার পক্ষে, সেটা তার জন্য আমি সকলকে আরেকবার আপনাদের হাততালি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। এটা না হলে সেটা করা যায় না। এবং আমি চেষ্টা করবো আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গঠনমূলক সাংস্কৃতিক কাজে নিরঞ্জনের পাশে সবসময় থাকতে। নমস্কার। धन्यवाद श्री चंचल राय महाशय के। हमारे साथ हमारे मित्र है जो अभी तेलंगाना है, वो पहले आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना से है माई मधु। मैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ। सदानंद जी अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर है तो बाद में आएंगे। सो प्लीज़ कम मधु। आई एम वेलकमिंग माई मधु, द डायरेक्टर ऑफ इंडियन माइम एकेडमी हैदराबाद, तेलंगाना। सबका नमस्कार। मैं सुरेश दत्ता का पागल स्टूडेंट हूँ। ऐसा क्या बोलना चाहता हूँ भूल गए। एक ही बात है, सुबह मैंने गुरुजी को पूछा है, गुरुजी ये अनफिनिश्ड है, ये पूरा स्लैब है, ये कुछ नहीं है, इतना क्यों आप इनॉग्रेट करना चाहते हैं? वो बोला है ऑक्यूपाई करने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो बात बोलने का अंदर का जो मकसद है, मतलब मीनिंग है, एक निशाना रहता है। गुरुजी जो काम करता है उसका अंदर का कुछ मीनिंग रहता है, और निशाना छोड़ता है। मैंने बोला है कि आप पेड़ लगा रही है बाहर, गुरुजी आपको कौन सा पेड़ लग रहा है? बोला ये पता नहीं, कहाँ से लेके आए? मैं रास्ते में जा रही है जंगल में लास्ट ईयर, मुझे अच्छा लगा, उसको पेड़ को रख दिया, वो बढ़ेगी, मैं तो इधर रखना चाहता हूँ। ये माइंड में भी है ना, कोई इंटरेस्ट लेकर देखा है, उसको चुनता है एंड उसको फ्री में विदाउट एक्सपेक्टेड ही विल गिव एवरीथिंग। वही ये निशाना आज इतना दिल से वो गुरुजी अच्छा माइंड स्टूडेंट को जितना प्यार करता है, वही है आज मानिक लाल का नाम से एक हाल देना। इट इज़ नॉट ओनली एक वन पर्सन का नाम नहीं है, जितना माइंड परिवार गुरुजी के साथ सीख रही है, ये सबका एक सिंबल है। प्लीज़ गिव ए बिग क्लैप्स टू गुरुजी, लाइक फॉर ऑल फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। एंड ये मेरा दूसरा बात है, जब मैंने आया मेरे जेब में कुछ भी पैसा नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। जब गुरुजी माइंड सीखने के लिए जाते वक्त में सुरेश दत्ता जी दूध पिलाते उसको कुछ भी देके उसको गुरुजी को इंकरेज किया बोल के सबको बोलते थे। ऐसे ही गुरु परंपरा जैसा गुरुजी उतना उसका जो जितना लोग चेले लोग आता है, सबको एक ही भावना से, मतलब मैं सोचता हूँ कि निरंजन गोस्वामी जी मेरा गुरु है, जितना लोग सारे स्टूडेंट्स है ऐसे ही सोचता है।
ये अपना है स्टूडेंट, मेरा गुरु है, अकेला गुरु है, किसी के पास जेलस फील नहीं होता है। इतना साल से ऐसा मेंटेन करना, ये अच्छा गुरु के ही होता है, दूसरा गुरु के नहीं। आई एम वेरी लकी वी गॉट ए ट्रू गुरु टू आगे बढ़ने के लिए, इस कला के लिए। जब मैं खाली जॉब से आया, मैंने गुरुजी को पूछा है, गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं है तो आगे मैं कैसे बढ़ेंगे, एंड मैं कुछ क्लर्क का जॉब करूँगा तो क्या करें। बोला है कि तू कलाकार बनना चाहते हो या क्लर्क बनना चाहते हो, थोड़ा जॉब तो जरूरी है ना गुरुजी। देन ही सेड तू कलाकार बनना चाहते हो कलाकार काम करो, क्लर्क का बनना चाहते हो कलाकार क्लर्क का जॉब करो। आई रिजाइन माई जॉब, आई वेंट टू द हैदराबाद वरंगल से, नाउ हैव माई हाउस एंड होंडा सिटी कार है। अभी वर्ल्ड बिगेस्ट माइम एकेडमी बनाने के लिए मेरे को ताकत भी सर का ब्लेसिंग से मिला है। एंड आई स्टार्टेड वन प्रोजेक्ट, 2 एकड़ का लैंड एक ऑस्ट्रेलिया से मुझे दे दिया है। मतलब आई सेड आई डोंट वांट यू मी, आपका नाम से रख लीजिए लेकिन सब कला हो जाएगा उसमें। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट हम ले रही है। दिस इज टेराकोटा से बना रही है। 20 मेंबर्स अकोमोडेशन हम दे देंगे, फ्री में खाना है सबको का। पूरा इंस्पिरेशन, ये विजुअलाइजेशन पूरा इतना है मेरे को गुरुजी से मिला। सो ये जो उन्नति का भावना जो सब कुछ है, एक कोई टेम्पल देखेगा तो वो स्कल्पचर में एक निशाना छोड़ के जाता है। जो समझने के लिए जो सोचेगा उसको ही उसका मीनिंग समझ में आता है। जो गुरुजी भी है ना, जो स्टूडेंट के लिए जितना प्यार करता है, क्या क्या बोलता है, ये जिसको बोलना है उसको ऐसी तरह से समझ में आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी अभी ये बन गया, इसका और बहुत बड़ा बनने के लिए बनेगा। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू। থ্যাংক ইউ। এটা মাইনের ব্যাপার আজকে কথা বলছে, এটাই তো কন্ট্রাডিকশন, এটাই তো কন্ট্রাডিকশন। নাম্বার 2, নিরঞ্জন ন্যাশনাল মাইম ইনস্টিটিউট আমি বলব, নিরঞ্জনস NN, নিরঞ্জনস ন্যাশনাল মাইম ইনস্টিটিউট। কারণ আমি নিরঞ্জনকে জেনেই এখানে এসেছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে ইমোশনের উপর তো সবটা দাঁড়িয়েই আছে, পুরো জিনিসটা ইমোশন। আমি টেকনিক্যাল কথা বলবো, যে কথাটা আমি বলার পরে সেগুলো খুঁজে না পেলে আমাকে যে কোনো শাস্তি দিলে আমি নিয়ে নেব। টেকনিক্যাল দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস সেশন, যে আমাদের কাজ রবীন্দ্রভারতী, আমি ডান্স ডিপার্টমেন্টে। আজকে আমি বলি যে ডান্স ইজ দ্য মাদার অফ অল আর্ট, ডান্স ইজ দ্য ইন্টিগ্রেটেড সাবজেক্ট, বাট থিং ইজ দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য IMT আমরা যখন কাজ করতাম। আর এই ওয়ার্কশপ ব্যাপারটা কিন্তু এত তখন ছিল না। আমরা এই ওয়ার্কশপ বলতাম, তো আমার শ্বশুরমশাই মজা করে বলেছিলেন নিরঞ্জনের বিয়েতে তোমরা বিয়ের ওয়ার্কশপ করবে না। মানে ওয়ার্কশপটা তখন এইরকম ছিল, একদম টেকনিক্যালি ব্যবহার হতো। আরেকটা কথা, ব্যাস কয়েকটা পয়েন্টই আমি বলছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে নিরঞ্জন নাটকের লোক, আমি ডান্সের লোক। ডান্স আর নাটকে এই যে যুগলবন্দি বোধহয় ইউনিভার্সিটিতে আর কখনো হয়নি। এই ডান্স ডিপার্টমেন্ট আর নাটকের ডিপার্টমেন্ট আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার মনে হয় মধুরিমারা বোধহয় এগুলো পাইনি কখনো। আর তার মধ্যে আমাদের সঙ্গে নিরঞ্জনের বন্ধুত্বের একটি কারণ, মতবিরোধ কিন্তু মনোবিরোধ নয়। এই জায়গাটায় কিন্তু আমরা বরাবর কাজ করেছি, আজও রয়েছি, আজও টিকে এসেছি। এই কারণে ওর জায়গা ওর, আমার জায়গা আমার, ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হচ্ছে মতবিরোধ মনোবিরোধ নয়। আমাদের ফাইন আর্টসের যেন জায়গাগুলো থাকে, যেটা বড় কথা। ইমোশনের জায়গার জন্যই তো এত বড় বিল্ডিং, কিন্তু যে টেকনিক্যাল কথাগুলো বলার জন্য আমরা হয়ে চলবো। আজকে ফাইন আর্টসের জগৎটা বড্ড ছোট্ট, বিজ্ঞানের জগৎ অনেক বড়, সেই লড়াই আমাদের কেন থাকবে না? তো আমি সবসময় এরকম লড়াই মনস্ক বিপ্লবী মন, যেন ক্লাসিক্যাল ডান্সার নিরঞ্জনের পাশে, আমি নিরঞ্জনের পাশে। আর সুরেশদাকে দেখে খুশি হলাম যে সুরেশদার বাড়িতে ওখানে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে দেখে আমাকে সুরেশদার একটু ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত, যেটা আমি ফেলোশিপে পাইনি আপনার কাছ থেকে, সিনিয়র ফেলোশিপে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আবার বকা খেয়েছি। আমাদের মধ্যে সংবর্ধনা দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন উত্তরীয় পড়িয়ে শ্রীমতী লাইলি বোস, তার বহু পুরনো বন্ধু বর তাকে। ও আচ্ছা, ভেরি গুড, পারফেক্ট।
ছড়িয়ে আরো সম্মান। আসলে আমি পারফিউম লাগাই না, প্রতিদিন চান করি। তার সঙ্গে খাবার আমরা সবাই খাবো এটা। আমিও পরিবারের লোক, এই আড্ডার জন্য যেটা দরকার সবাই, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড়, আড্ডা বেঁচে থাকুক। शादी का गिफ्ट लेके आ गए। ओ अच्छा, थैंक यू। আমাদের লাইব্রেরির জন্য একটা ডিভিডি দিয়েছেন, আমি তার হাতেই মাইক্রোফোন তুলে দেব। এই নিরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় আজকে না, নিরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় ৭৭ না ৭৮, নিরঞ্জন ৭৭ না ৭৮, ৭৭ থেকে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। আর তারপরে কি বলবো, ও খুব মানে কি বলবো, মানে আবেগে কথাটা আটকে যাচ্ছে এখানে। এত ভালো একটা জিনিস হলো, এই ওদের অনুষ্ঠান অনেক করেছি, ওদের ক্লাস নিয়েছি, খুবই জড়িত ছিলাম মাইম থিয়েটার এবং নিরঞ্জনের সঙ্গে। আমাদের একটা ছোট্ট জিনিস যেটা আমাদের ডিভিডি বেরিয়েছে সারেগামা থেকে, সেটা আমাকে ফোনে বলেছিল লাইব্রেরিতে তোর বই রাখবো তাই জন্য আমি এনে আজকে ওটা দিলাম ওর লাইব্রেরিতে রাখার জন্যে। আর নিরঞ্জন আরও এগিয়ে যাক, আমাদের উৎসাহ দিক। নমস্কার। একটা বই লিখেছে, সেটা আমার নামে উৎসর্গ করেছে। হ্যাঁ, আমি একটা বই লিখেছি, বাংলার ৩ রণনৃত্য। সিনিয়র ফেলোশিপ পেয়েছিলাম কালচারাল ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সেখান থেকে সিনিয়র ফেলোশিপ পেয়ে, কিন্তু ও আমাকে এর জন্য, আমি ওটা অ্যাপ্লাই করতামই না, কিন্তু নিরঞ্জন আমাকে অ্যাপ্লাই করিয়ে এবং সেটাকে করে সেই বইটা আমি ওর নামেই উৎসর্গ করেছি, বাংলার ৩ রণনৃত্য। আমাদের মধ্যে আমি এখন সেই একটা শুভক্ষণের I'm lost. Well, I'm very happy it's happening. वो पापा ने और चंचल अंकल ने वो अकेले किया है। हम लोगों का तो वैसे कुछ कंट्रीब्यूशन रहा नहीं बहुत। और अभी वो सोमा दीदी बोल रही थी कि उनकी पापा की याद आ रहे थे, तो मेरे को भी मतलब मानिका की बहुत याद आ रही है, क्योंकि बचपन से पापा का वो सबसे मतलब अच्छा स्टूडेंट भी थे। ठीक है, समझ नहीं है। বাবা তো বাবাই, বাবার কথা আমি কি বলবো। আমার বাবা নিরঞ্জন গোস্বামী, আমার বাবার থেকে বেশি নিরঞ্জন গোস্বামী। থ্যাংক ইউ।